Boa noite a todos. Hoje temos o grande prazer de fazer uma entrevista com o mestre Ki Ozawa. Essa figura muito conhecida no mundo do Aikido e, por nossa sorte, ele está visitando o Brasil para tratar de um assunto de importância capital para todos os praticantes de Aikido e vai nos contar a esse respeito. E nos deu essa oportunidade de fazer esse contato com ele e assim vocês poderem saber o que se pretende fazer em termos de administração mundial do Aikido. Ok, eu vou passar a palavra agora então para o professor, o mestre Ki Ozawa. Muy buenas tardes. Permítame hablar en español. No falo portugués, perdóname, pero también tengo entendido de que esto va a estar circulado a través de toda América Latina, así que déjenme hablar en español. Es un gusto de estar en Brasil de nuevo. Yo estuve por primera vez en el año 77 acá en Brasil. Tuve la oportunidad de entrenar y Kawai Sensei en ese entonces me dio la oportunidad de que yo diera una clase en su dojo. Ahora vengo con otra misión de poder establecer una unión de todos los grupos de Aikido que han crecido desde ese entonces y buscar formas de que todos los Aikidokas reconocidos por Aikikai puedan entrar, ser parte de la Federación Internacional y que puedan también participar en eventos internacionales que vamos a estar participando. Gracias. Bueno, eso es solamente uma introdução. Isto é simplesmente uma introdução do que vai ser falado agora, né? Mas, antes de chegarmos a esse ponto, tenho muito interesse, e acredito que também vocês todos têm interesse de conhecer um pouco sobre a história do professor Ki Ozawa, porque ele é da velha guarda, né? Então tem muita coisa interessante. Então eu perguntaria ao professor Ki Ozawa, como era aquele tempo, quando o senhor entrou, quando o senhor começou a treinar Aikido, como foi que o senhor entrou, por que o senhor entrou, e como era o ambiente lá? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que era aqui. Eu também comecei há muito tempo atrás, 1968, né? Mas não tinha a mínima ideia. Fui a conhecer o que era o Aikido, o Aikikai, o Aikido depois de 10, 11 anos, né? E não tive essa oportunidade. Gostaria, e muitos de nós aqui também não tivemos, né? Então, gostaria que o senhor contasse como era aquele ambiente. Tenta trazer um pouco como era a Hombu Dojo daquela época, quando o senhor treinou. Por favor. Yo empecé Aikido en mayo en el año 1969, poco después que O-sensei falleció. Hombu Dojo en ese entonces naturalmente estaba en luto y creo que la situación era bastante triste para todos los practicantes de Aikido de haber perdido a O-sensei, que era una gran figura. Yo no sabía de esa situación. Yo tampoco tenía intenciones de empezar en Aikido. Yo hacía nataciones hasta ese entonces y había entrado en el año 69 a la universidad en Japón. Y un amigo de mi padre que trabajaba para la Agencia de Autodefensa Nacional de Japón vino a casa y
sabiendo de que, enterándose de que yo había entrado a la universidad, me dijo, un hombre japonés necesita aprender 1 o 2 artes marciales. Y yo, como a mí me encantaba la natación, le dije que no estaba muy interesado, pero él insistió y me dijo, te llevo, y me llevó a Aikikai Honbu Dojo. Observé la clase de Kishomaru Doshu en ese entonces. Me pareció algo sumamente fluido, bonito, y me dio una atracción bastante grande, y empecé a pensar, qué lindo es este arte. Es arte marcial, pero no es una pelea, sino que se nota que se puede utilizar los movimientos para poder controlar situaciones difíciles. Y es así que yo empecé. Como les había comentado, no tenía consciente de la muerte de O-sensei o lo que O-sensei era, pero me gustó tanto que yo pude tomar clases de muchos senseis. Si eran por las mañanas, tomaba las clases de Kisaburo Osawa Sensei, los sábados con Sasaki Masando Sensei, y por las tardes y noches Yamaguchi Seigo Sensei, Arikawa Sensei, y también tomé clases de Tohei Akira Sensei. Había muchas otras personas que estaban ahí, y muchos de los uchideshis, los más elevados que todavía están trabajando en Aikikai, son personas que entraron después de que yo entré a practicar Aikikai. Así que tengo un conocimiento muy fuerte de la gente, de los instructores de Aikikai. Es la raíz de mi crecimiento de Aikido. Así que me dio un impacto muy fuerte. Muito interessante. Eu tenho uma curiosidade, né? Naquela época, o professor Tohei, né? Ele estava ainda no Aikikai. E aqui no Brasil, todo mundo que treinou naquele tempo, né, tinha ele em alta conta. Depois ele saiu, né? Mas, lá naquela época, no Aikikai, quais foram os professores que o senhor acha que procurou acompanhar mais ou menos as coisas que ele fazia e quais os que não? Ou seja, como era cada um tinha o estilo, ou um treinava de uma maneira, outra de outra, como é que ficou depois que ele saiu? Francamente, no sé exactamente lo que pasó detrás de la escena. Yo muchas veces salí a las clases de Tohei Sensei. Había un sensei que ayudaba a Tohei Sensei, Mariyama Sensei, que creo que todavía sigue enseñando en otro grupo. Él también se separó, pero también parte de Shinshin Toitsu Aikido del principio. Creo yo que en ese entonces no tenía mucho para diferenciar las técnicas de los diferentes senseis, pero veía una fuerte influencia de muchos de ellos. Me olvidé de decir el nombre de Okumura Sensei, con quien también entrené, o muchos otros senseis. Creo que cada uno tenía su personalidad en la forma que actuaban, enseñaban el Aikido. Arikawa Sensei, por ejemplo, daba mucho miedo entrenar con él. También estaba Masuda Sensei o otros senseis que tenían una fuerza muy poderosa,
pero al mismo tiempo yo encontré a Sasaki Masando Sensei y Tohei Sensei, que fueron alumnos. Tada Sensei también fue alumno de Nakamura Tenpu, que fue la persona que trajo yoga a Japón. Así que tuve la oportunidad de ver una variedad de enseñanza, interpretación, y en ese entonces hasta los uchideshis que estaban ahí, estaba como Shibata Sensei, y recién empezó Miyamoto Tsuruzo Sensei, personas así que eran bastante fuertes y de una forma muy, yo diría, física en controlar a la gente. Y creo que ahora el Aikido está mucho más, yo diría, uniforme, en el sentido de que la enseñanza, no hay tanta diferencia tanto como antes. No digo que no hay diferencia, pero es menos notable la diferencia entre la forma en que enseñan. Todos creo que están con más cuidado para que la gente no se hieran. Por ejemplo, Masuda Sensei, Fujita Sensei, cuando me lanzaban en Shihonage al suelo, no sé cuántas veces me golpeé la cabeza porque me tiraban justamente hacia el centro, abajo, y no había modo de escaparme del golpe de la cabeza. Creo que ahora será difícil encontrar a senseis que enseñan de esa manera tan agresiva como en el pasado. Muito bem, interessante. E depois, o senhor saiu do Japão e acabou vindo para a América Latina, né? Nesse período que o senhor estava aqui na América Latina, como que o senhor continuou praticando o Aikido? Yo tuve la oportunidad empecé a trabajar para una rama del gobierno japonés. Estuve 10 años ahí y todo tiempo seguía el Aikido en Honbu Dojo, con la excepción de 2 años que me dieron una beca para que estudiara en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en Boston, Cambridge para ser más correcto. Y ahí cuando le comenté a Kishomaru Doshu que ya no iba a poder venir porque iba a ir a Estados Unidos, Kishomaru Doshu, porque yo era miembro de su clase de las 6:30 de la mañana, le pidió a Osawa Sensei que escribiera una carta de introducción a Kanai Sensei, Mitsunari Kanai Sensei, que estaba en Boston, Massachusetts. Y esa fue la oportunidad de que antes, cuando estaba en Honbu Dojo, tenía la oportunidad de ver varios maestros, pero en Boston tuve la oportunidad de estar bajo un sensei espectacular. Por 2 años iba, no todos los días, pero casi todos los días iba a practicar bajo él. Y después Kanai Sensei me preguntó si quería yo quedarme en Estados Unidos ayudándolo para enseñar Aikido, como su ayudante Shihandai, para que me quedara ahí. Así que durante el tiempo que estaba en Boston tomé una vacación de 2 meses, vine con mi mochila y viajé toda América Latina. Traté de visitar muchos dojos. Acá en Brasil, en São Paulo, en ese entonces no había Google.
Busqué en el libro, en la guía telefónica encontré el dojo de Kawai Sensei y también visité el dojo de Shikanai Sensei en Río de Janeiro en ese entonces. Así que tuve la oportunidad de conocer muchos dojos. Fui a Uruguay, fui a Argentina, fui a Colombia, fui a Costa Rica y después viví por un tiempo en la Ciudad de México. Sí. Já virou latino-americano, então, né? Ok. Bom, atualmente, então, o senhor tem o dojo em Denver. Como é o seu dojo? Ahora vivo, en un pueblo muy cerca de Denver que se llama Boulder. Tiene como 100,000 habitantes, es una ciudad muy cultural. Tiene la Universidad de Colorado. Ahí tengo un dojo y el nombre del dojo es Tanshinjuku. Tengo pocos pero fieles alumnos donde tratamos de estudiar el Aikido de diferentes senseis, pero siempre tratando de usar la base de Kanai Sensei, y tengo mucha amistad con exalumnos de Kanai Sensei donde hacemos intercambio de entrenamiento. E como que o senhor começou a se envolver com a Federação Internacional de Aikido? En el año 2004, primero, Doshu me pidió que fuera el intérprete para el Congreso de la Federación Internacional Japonés que ocurrió en Tokio, en Yoyogi. Y ahí Doshu me comentó que el señor Somemiya, quien falleció hace como 1 año y medio, quien era el secretario general, había llegado a cierta edad y pronto se tenía que jubilar y tenía problemas de salud también. Entonces, Doshu, en ese entonces me pidió que hiciera la traducción de la biografía de O-Sensei, y cual fue publicada en el año 2008. En 2008 hubo otro congreso en Tanabe, donde Doshu Aikikai me pidió que yo fuera candidato representando All Japan Aikido Federation en ese entonces, para que saliera como candidato de secretario general en la Federación Internacional de Aikido. Y ahí me eligieron en 2008, 2012, otra vez en Tokio, me eligieron de nuevo, y en el 2016, allá en Takasaki, me eligieron de nuevo, esta vez como chairman, presidente de la Federación Internacional. Y en el año 2021, yo, ya que tengo ahora tengo 73 años, decidí jubilarme de la federación, pero el presidente actual, Shihan Wilco Griezmann, y el secretario general Dorin Markish, ellos me pidieron que yo me quedara en algún cargo, y es el cargo de vicepresidente que lo estoy tomando ahora. Perfeito. Bom, a gente já conversou
depois que fui lhe receber no aeroporto, e eu entendi que um dos propósitos, que o principal propósito do senhor vir até aqui, o Brasil, seria de tratar de verificar como está a situação atual do Aikido brasileiro, conhecer os seus diversos representantes, né? E verificar como que se poderia proceder uma união em todos esses estudantes, em todos esses grupos, porque antigamente, como havia pouco Aikido no mundo, isso em 1976, foi criado essa federação, a IAF. Então, basicamente, em cada país ficou responsável aquela organização daquele Shihan japonês que tinha ido para aquele país. Como aqui no Brasil, foi o professor Kawai, né? E depois, posteriormente, o professor Nishida assumiu, né? Mas sempre tendo uma organização, porque era pequeno, mas depois cresceu muito, como aqui no Brasil. Hoje, a organização do professor Nishida, a FEPAI, deve ter 30%, 20% da quantidade de aikidoísta. Os demais estão todos fora dessa federação. E pelos regulamentos da federação, então fica fora. Quer dizer, a própria organização nossa, o Instituto Takemuso, daí meu interesse nessa parte, assim como não é meu, de todos os outros que estão fora, a FEBRAE, o pessoal que está ligado ao professor Yamada, ao professor Tissier, né, eles não estão na confederação, legalmente não estão. Pode participar, tudo, mas não está. Então, essa situação precisa ser acertada de alguma maneira, porque não é verdade, né? É preciso que a realidade aconteça. Então, a realidade de todo mundo. Se eu estou ligado ao Aikikai, eu devo pertencer à Federação Internacional. Isso parece ser lógico. Então, parece que isso, pelo que o professor pode explicar melhor, mas a ideia, eu quero só confirmar se é isso mesmo, quer dizer, a ideia é reunir com as pessoas, ver o que pode ser feito para se enquadrar dentro dessa nova tendência, desse novo projeto, digamos assim, de tornar a Federação Internacional o que ela é de direito, o que ela é de fato. Porque, de fato, realmente, a Federação é o Aikikai. Quer dizer, a Federação é o Aikikai, só que o Aikikai na maneira ocidental, né? Dentro do sistema esportivo mundial, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor, e se é isso que eu estou dizendo mesmo, por favor. Muito obrigado. Tenemos que tomar en cuenta que el Aikido viene de un sistema que es único de Japón, que se llama del estilo Iemoto, sistema de Iemoto, que como los artes de ceremonia de té o arreglo de flores o baile japonés, todos tienen la familia fundadora. Y eso nos ayuda para seguir unidos bajo la familia Ueshiba, que representa el Aikido que O-sensei fundó. Así que es un arte que se empezó a salir al exterior solamente en los años 1950 o 60, y es bastante nuevo el arte. Y al principio Hombu mandó a algunos instructores japoneses, o algunos japoneses decidieron representar Aikido en varios países, y digamos hubieron algunos extranjeros también que estudiaron en Japón, que regresaron a sus países para empezar el Aikido, y Aikikai nombró a muchas de esas personas como representantes de Aikido en esos países o regiones.
Pero esa generación, poco a poco, muchos están falleciendo o muchos se han enfermado, han dejado de enseñar, algunos regresaron a Japón y hay divisiones que existen en muchos países donde se forman diferentes grupos de aikidos. Y la cantidad de grupos reconocidos por Aikikai, por ejemplo, en Rusia, en el caso de Rusia, hay más de 20 grupos reconocidos por Hombu. En Estados Unidos también casi llegará a una cantidad de 20. Entonces, teniendo solamente un grupo que represente a todos los que están reconocidos por Hombu, no representa la situación mundial. Y Kishomaru Doshu fue el que sugirió que nosotros entráramos al Global Association de International Sports Federation, una organización que se llama GAIFS. Así que es la Federación de Federaciones Deportivas, donde están organizaciones como FIFA o muchos más. Y es la más poderosa reunión de todos los deportes. Estamos ahí y esa federación multinacional exige que los miembros, que aunque no sea en todos los países, que la mayoría de los países, que el Aikido que es miembro de esa federación represente más del 50% de la población de ese país. Así que nosotros poco a poco creo que si no nos unimos no vamos a cumplir el requisito mínimo que se necesita para seguir como miembro de esa federación internacional. Y esa federación internacional es la que da credibilidad, autenticidad, nos da el poder de poder participar en Juegos Mundiales, tal como hemos empezado en el 2010 en el Combat Games en Beijing, China, y el año próximo eso va a ocurrir en Riyadh, Saudi Arabia, donde la Federación Internacional va a participar. Así que es un esfuerzo bastante grande para nosotros de unir a todos los que son reconocidos por Aikikai. Y naturalmente eso ayuda para momentos difíciles, tal como ahora que estamos recuperando del impacto negativo que tuvimos a través del COVID, que muchos dojos han perdido sus alumnos, practicantes, y si cada uno va separado, no tenemos una fuerza integrada, todos están como satélites y no hay algo que los una. No tenemos presencia nacional en muchos países y ahora estamos logrando en muchos lugares, tal como Francia, donde es el ejemplo más grande, donde el grupo de Christian Tissier y el grupo de Tamura Shihan, que anteriormente estaban separados, se han unido. Estamos uniendo 3 grupos grandes en Estados Unidos y hace poco Wagner Bull Shihan fue invitado por Aikikaikan de México, donde 4 organizaciones reconocidas por Hombu se unieron. Y sería un gran ejemplo para Brasil y muchos otros países. Ahora estamos hablando en el caso de América Latina, estamos hablando con Argentina también. Y tomen en cuenta que cualquier nuevo miembro candidato va a tener que reunir, buscar a todos los grupos reconocidos por Aikikai para poder
ser candidato para entrar a la Federación Internacional. Así que no podemos dejar que los que han entrado hace muchos años se queden solamente representando un porcentaje menor. Así que es un esfuerzo que va a tomar mucho tiempo, pero queremos hacerlo. Realmente, eu, depois de um certo tempo, eu tentei várias vezes criar confederações e juntar as pessoas aqui no Brasil, mas eu encontrei muita dificuldade, por uma série de razões, né? E eu estava um pouco desanimado com isso. Vou ficar lá no meu dojo, vou tocar a minha academia, só e pronto, né? Mas quando eu fui lá no México, né, eu vi que eles têm um problema similar que nós temos aqui no Brasil. E, no entanto, se reuniram todos lá, um ambiente gostoso, uma amizade, a confraternização. Eu conversei lá com o professor Héctor Miranda, né, que ele é a pessoa que está designada para ajudar o professor Izawa nessa tarefa, né? Ele que está, inclusive a gente aqui, está assessorando a gente. Isso aqui está sendo transmitido lá na plataforma da ULife, né, o nome da organização. Vocês vão ouvir muito esse nome, Héctor Miranda, daqui para frente, porque ele é que vai estar coordenando tudo aqui. E aí eles me pediram, olha, já que foi você que veio aqui, a ideia inicial era se reunir com todas as organizações do Brasil lá, ter essa conversa lá. Mas não foi possível, porque as pessoas não foram. Eu entendo, problema financeiro, etc., não puderam ir, né? Mas eu fui. E então eles falaram, eu quero ir lá no Brasil e conversar com esse pessoal, né? Então, vê o que você pode fazer para me ajudar, para eu ir lá e tal. Então eu resolvi dar uma de pombo correio, né? Então eu fiz isso e convoquei todas as pessoas. E amanhã nós vamos ter um seminário inicialmente, porque não tinha condição de chamar o professor, simplesmente para conversar com as pessoas. Temos que aproveitar a experiência desse mestre todo, de tantos anos, né? Então ele vai nos brindar amanhã num seminário aqui, e vamos ter essa satisfação. Vamos tentar ver se a gente consegue transmitir isso também ao vivo. Vamos tentar, estamos vendo aqui se vai ser possível. Mas se não for, nós vamos filmar e posteriormente vamos colocar aí à disposição das pessoas para assistir, né? Então vamos ouvir, né? Vamos conversar, né? Vamos ver. Eu também estou interessado, eu sou parte interessada. Quem está organizando isso aqui é o professor Izawa, e eu estou dando uma ajuda para ele porque eu acho que é muito importante. E eu vou dizer, eu não me preocupo nem com essa história do gás, etc. Eu não me preocupo muito com isso, me preocupo com a oficialidade, porque é muito importante que a organização seja reconhecida pelo governo. Por quê? Se eu um dia precisar de qualquer coisa do governo, um ginásio de esporte, uma bolsa de estudo, ou mesmo se tiver algum político amigo, né, que queira me ajudar, né, se a minha entidade não for reconhecida, não tem como ajudar. Você tem que ser reconhecido pelo governo, senão o governo não te ajuda. Né? No Japão, por exemplo, o Aikikai, eu sei que ele recebe bastante dinheiro, bastante ajuda do governo japonês. Na Europa também, as entidades lá recebem dinheiro, ajuda, porque é interessante para o governo. Imagina quanto que o Japão ganha de publicidade, o Aikido, quanta gente aqui que ouviu falar de Japão através do Aikido, que a cultura japonesa, o Aikido é um mensageiro, né? Então é negócio, para as empresas fazer negócio. Então isso é interessante para o governo brasileiro. Agora, ele vai fazer isso com quem? Vai fazer com quem está reconhecido. Então é importante a gente ser reconhecido. Por enquanto, somente a FEPAI é reconhecida aqui no Brasil, né? Então, agora está se abrindo essa possibilidade, em função do crescimento, para que todos nós sejamos reconhecidos, né? Então eu estou muito interessado nisso sim. Como acho que vocês também devem estar, quem for ligado, quem respeitar a família Ueshiba, né? Não é necessário só as entidades reconhecerem, que está coisa interessante, é o que vai possibilitar. Existem 6 organizações do Brasil só reconhecidas, né? 6. Essas, uma é reconhecida, as outras 5 não. A gente pode pensar, bom, vamos reconhecer elas, certo? Mas e os outros? E quem está ligado com o professor Tissier, com o professor Yamada, com o professor Jean-Pierre, que é esse professor japonês que eu não sei o nome lá no Rio de Janeiro? E aí, como é que vai ficar elas? Se não são reconhecidas? Claro que são. Se elas são reconhecidas pelo Aikikai, se quem está dando os diplomas, os certificados, é o dojo, então elas são reconhecidas. Então tem que entrar na AEF. E esse é o projeto que o professor Izawa me falou. Quer dizer, a ideia é essa, todo mundo vai ser reconhecido pela AEF. Então vai ser
Agora, cada organização continua a sua vida, sem problema. Não vai alterar em nada, o contato com o dono, nada. Mas todo mundo vai trabalhar em conjunto. E aí a coisa mais importante, isso vai ajudar na confraternização, a quebrar barreiras. Vamos fazer pontes em vez de construir muros. Né? Por isso que eu gostei da ideia. Quer dizer, todo mundo sabe que quando você... 1 mais 1 é 2. Mas 1 e 1 pode ser 3, 4, 5, 6. Gera sinergia. Imagina se todo mundo começar a trabalhar junto. O que nós não podemos fazer? Podemos triplicar o escopo, a abrangência do Aikido no Brasil. Então eu achei uma oportunidade. Por isso que eu estou aqui, estou ajudando, estou divulgando e fico muito feliz. Não só de ter a presença do professor Ozawa aqui, que é uma pessoa muito culta, como vocês estão vendo, inteligente. Os pais deles, ele não gosta de falar, ele é modesto, mas o pai dele é diplomata, foram diplomatas. Né? Então, a educação que a senhora teve. Então, vamos torcer para que venham bastante pessoas aqui, todas as que foram convidadas, e depois à tarde, à noite, às 6 horas, vamos ter então uma reunião. Aí sim, uma reunião de trabalho para discutir entre várias coisas importantes, né? E entre delas, ver o que pode ser feito para a gente fazer um grande evento. Eu não sei, amanhã vai ser decidido o que vai ser feito. O fato é, a ideia é muito boa. O senhor poderia fazer as suas considerações finais, por favor? Quisiera aclarar también que el esfuerzo que hacemos no es de que la Federación Internacional quiere intervenir en asuntos nacionales de cada país. Solamente queremos crear un ambiente donde todos vean el beneficio de la unión. Y tal como Bulchihan acaba de mencionar, en México fue una experiencia muy extraordinaria, que muchos grupos que creo que tenían cierto temor, miedo de otros grupos, se juntaron y vieron la gran posibilidad de unir y hacer eventos a nivel mucho más grande. Y esta vez con la participación de muchos países, de Argentina, de Chile, de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia, Perú también estuvo presente, Bolivia también vino, y Brasil, en el caso de Brasil, Wagner Bulchihan, creo que todos los grupos reconocidos fueron invitados por Héctor Miranda Sensei. Él va a ser una persona muy crítica en poder ayudarlos. Él no tiene ningún interés en Brasil, yo no tengo ningún interés en Brasil. Interés, digo, no tengo interés en crear grupos míos acá, unirse y tener un buen tiempo. México ha creado un sistema que es transparente, es democrático, así que ningún grupo va a tener más fuerza que el otro, todos tienen sus votos y hasta consideraron cómo incluir a los grupos que todavía no son reconocidos por Hombu, pero son parte de la familia de Aikikai. Así que hay una gran oportunidad y tengo gran esperanza que se pueda lograr mucho acá en Brasil también. Y tal como Wagner Bulchihan menciona, me encantaría que ustedes puedan hacer un evento de escala mayor y que puedan atraer a muchos practicantes del exterior y también de Aikikai. Y de eso estaremos hablando en más detalles. Ok, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Domo arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.